अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जी जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 27। ये तलाकनामा दरअसल गेती आरा की पुरमसाइब ज़िंदगी के एक और बाब का आगाज़ था। वो जो अब तक ये समझ रही थी कि मजहर से छुटकारा हासिल करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजहर इतनी आसानी से उसे तलाक देने पर आमादा हो जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक सुबह पीरज़ादा ने अपने तैयार करवाए हुए कागजात उसे दिखाए और उसी शाम को मजहर ने उन पर दस्तखत करके उसे आज़ाद कर दिया। गेती कितनी ही देर बेयकीनी से उन कागजात को हाथों में लेकर बैठी रही। इस बेयकीनी की अथाह में जो नाकाबिले बयान सी खुशी थी वो उसे भी पूरी शिद्दत से महसूस करती रही। लेकिन आपने मजहर को तलाक देने पर राज़ी कैसे किया? बुनियादी सवाल फ़ौरन उसकी ज़ुबान पर आ गया। कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ी। पीरज़ादा ने उसके खूबसूरत चेहरे को दिलजमई से तकते हुए जवाब दिया। बस मुझे उसे थोड़ा सा धमकाना पड़ा। वो तो तुम्हारे 12 लाख मांग रहा था, लेकिन हमारी डील 7 पर फाइनल हुई। साथ ही मुझे थोड़ी ज़मीन वमीन भी उसके नाम करना पड़ी। पीरज़ादा उसे इत्मीनान से बता रहा था। 7 लाख? गेती हक्का बक्का रह गई। उसने 7 लाख के ख्वाब ज़रूर देखे थे, मगर 7 लाख कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मजहर कहा करता था, जो औरत ये समझती है कि वो कभी नहीं बिक सकती, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ और कमअकल होती है। हर एक की कीमत होती है, किसी की थोड़ी, किसी की ज़्यादा। अक्लमंद इंसान वो होता है जो कम और ज़्यादा कीमत वाली उस हकीर चीज़ की क्वालिटी को मद्देनज़र रखे। तुम खुद को बड़ी चीज़ समझ रही हो, शायद तुम्हें इल्म ना हो। बाज़ औरतें 50-50 रुपए की खातिर भी बिक जाती हैं। वो घटिया और रजील इंसान, जो शायद इंसान कहलाने का भी मुस्तहिक नहीं था, अपने गिरे हुए मुताफ़न ज़हन की भरपूर अक्कासी करता, उसकी मालूमात में इजाफ़ा करता रहता था। उस वक्त ये सब सुनकर गेती की रूह कांपती थी, लेकिन आज अपनी कीमत लगते देखकर उसे कुछ भी नहीं हुआ। न उसकी रूह कांपी, न दिल तड़पा, क्योंकि उसे इस खरीदो फरोख्त की आदत हो चुकी थी, वो भी मजहर की मेहरबानी से। बहरहाल, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो खुश थी तलाक पाकर। आज़ादी का एहसास इससे भी सिवा। पीरज़ादा के साथ जाकर वो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के अलावा अपनी चेक बुक भी ले आई थी। ये चंद चीज़ें थीं जो गुलशन नगर में उसकी कुल मता की हैसियत रखती थीं। गुलशन नगर में उसने 15 मिनट गुजारे। उन 15 मिनटों में उसने अपने कमरे से अपना ज़रूरी सामान समेटा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि बाहर हर चीज़ बेकार थी। उसे वहाँ से सिर्फ कीमती चीज़ें समेट लेना चाहिए। उसने यही किया और वापस आ गई। रेशम, रायमा वगैरह से मिलने की उसने कोशिश नहीं की। आपा बेगम से अलबत्ता मुलाकात हुई, मगर उन्होंने खुद उससे कोई बात नहीं की और नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। केती को उनकी हरकत पर हंसी आई। शायद वो सोच रही थी केती उनके इस तरह मुंह मोड़ लेने पर अफसुर्दा हो जाएगी और उनकी मिन्नतें करेगी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी वो। अब गेती पीरज़ादा के साथ रहने लगी। पीरज़ादा को तो खैर पहले ही उससे निकाह में दिलचस्पी नहीं थी। खुद गेती ने भी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। जो आसाइशात, जो तहफ़्फ़ुज़ात उसे निकाह के बगैर हासिल हो रहे थे, उन्हें पाने के लिए वो निकाह का तोक असर नो अपने गले में क्यों डालती। पीरज़ादा की हमराही में ही उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जितनी ज़िंदगी गुजारी है वो दरअसल खुशी से नहीं थी। खुशी तो वो चीज़ या जज्बा थी जिसकी लहरें आजकल उस तक आ रही थी। वो हर रोज़ अपना पर्स नोटों से भरकर मार्केट जाती, वापस आती तो उसका पर्स खाली होता और गाड़ी मुख्तलिफ नौ के साजो सामान से भरी होती। ऐसा सामान जिन पर वो दोबारा नज़र भी नहीं डालती थी। पीरज़ादा ने साहिल समंदर पर एक बेहतरीन कॉटेज उसके तसरफ में दे दिया था। एक ज़ाती मुलाजमा 24 घंटे उसकी खिदमत में हाजिर रहती। साथ ही साथ एक माहिर ड्राइवर भी उसे फराहम कर दिया गया, जो हर वक्त उसे घुमाने फिराने के लिए तैयार रहता था। ज़िंदगी मुकम्मल लगने लगी थी। बेतहाशा पैसा, आसाइशात और आराम। उसके ख्याल में उसने ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा तकाजा तो नहीं किया था। तभी उसकी मुलाकात मजहर से हो गई। पता नहीं खुशियाँ उसे रास क्यों नहीं आती थी। ये शॉपिंग मॉल में दाखिल हो रही थी और वो निकल रहा था। केती तो शायद उस पर दूसरी नज़र भी ना डालती, लेकिन मजहर ने बढ़कर ऐसी शाइस्तगी का मुजाहरा किया कि वो नाचार रुक गई। मेरा वक्त बर्बाद मत करो मजहर, बिलाखिर उसने उकताकर उसके मतलब की बात कता कर दी। मुझे अच्छी तरह पता है, महज मेरा हाल अहवाल पूछने के लिए तो तुम मेरा रास्ता रोक कर नहीं खड़े हो। ना ही हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे रहे हैं कि हम एक दूसरे से ये पूछें ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बराए मेहरबानी मतलब की बात करो और मेरा रास्ता छोड़ो। गागल्स बालों में अटकाते हुए और बेजारी से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए उसने बेगानगी से पूछा, क़यामत तो तुम पहले ही थी, उस बुढ़े के साथ रहते रहते जालिम भी हो गई हो। उसने लौफराना अंदाज से गेती पर नजरें डाली।
गेती की जान जलकर खाक हो गई। मर क्यों नहीं जाते तुम? इस दुनिया में किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मजहर, उसने नफरत से कहा। ज़रूरत तो तुम्हारी भी नहीं है, फिर तुम किस खुशी में जिंदा हो? मजहर ने साबका अंदाज में कहा। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, हमें बहुत फिक्र है इस दुनिया की, जल्दी इसका बोझ हल्का कर देंगे। धमका रहे हो? गेती ने पूछा। अरे नहीं, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, मजहर ने बज़ाहिर दोस्ताना अंदाज में कहा। वो क्या है ना कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, बस दगाबाजी बर्दाश्त नहीं होती। दगाबाजी की सज़ा मौत से कम, लेकिन मौत के करीब तरीन ज़रूर होना चाहिए। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करे? गेती ने तमस्खर से कहा। तुम तो उस रोज़ ये भी कह रहे थे कि मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ोगे, मुझे आज़ाद नहीं करोगे, वगैरह वगैरह। ये देखो मेरी तरफ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मगर तुम्हारी दस्तरस से कितनी दूर। बेचारा मजहर। अब मजहर यूं हंसा जैसे किसी बच्चे की बात पर महसूस हुआ जाता है। माय गॉड, इस वक्ती जीत ने तुम्हें कितना बेकाबू कर दिया है गेती, वो हंसते हुए दोस्ताना लहजे में कह रहा था। जानती हो तुम मेरी ज़िंदगी की वो पहली लड़की हो जिसे परखने में मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था तुम्हें बहुत टैलेंट है, थोड़ी सी कोशिश की जाए तो इस टैलेंट और मेरी जहानत के सहारे हम दोनों मिलकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मगर अफसोस, मैंने अपना कीमती वक्त इस गलती के पीछे बर्बाद कर दिया। तुम तो दरअसल खाली बर्तन निकली। उसका अंदाज तमस्खराना था। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वही किस्मत जिससे अब तक तुम्हें इतने शिकवे रहे। मजहर की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम घास चढ़ते हैं? खैर, दुआ किया करो ये किस्मत आगे भी तुम्हारा साथ देती रहे। दरअसल खुद से धोखा करने वालों को हम माफ़ नहीं करते। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। गेती ने महसूस किया खौफ की एक तेज़ लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने लगी है, मगर नफ़रत उस खौफ पर अभी भी हावी रही। बके जाओ, वो नफ़रत से मुंह मोड़ती आगे बढ़ने लगी। जो हुक्म मेरे आका, तुम हमें अपना दोस्त ना मानो ये अलग बात है, मगर हम तो तुम्हें खबरदार करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। रात को ज़रा मोहतात होकर सोया करो। पीरज़ादा साहब से कहो तुम्हारे कॉटेज के बाहर 2-4 गार्ड्स बिठा दें। गो कि इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश करता ही है ना। वो क्या है कि आजकल शहर में कुछ लोग आए हुए हैं जो कई कई गार्ड्स की मौजूदगी में भी किसी मकान में घुस जाते हैं और हथौड़े मार मार कर अच्छी खासी शक्लें बिगाड़ देते हैं। मेरा तो तुम्हें पता ही है कि किस कदर नरम दिल का मालिक हूँ, किसी को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता। कल इस शॉपिंग सेंटर के सामने एक मोटरसाइकिल सवार ने राह चलती निहायत खूबसूरत लड़की के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। यकीन मानो उसका झुलसा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तुम अपना ख्याल रखा करो गेती। जब से उस जली हुई लड़की को देखा है, अल्लाह जाने क्यों बार बार तुम्हारा ख्याल आता है। अच्छी शक्ल भी एक मुसीबत होती है। वो जिस तरह अचानक सामने आ खड़ा हुआ था, उसी तरह सामने से गायब भी हो गया। गेती के पैरों को ज़मीन ने जकड़ लिया। गेती? वो बड़ी मगन से टीवी देख रही थी। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, बख्त पीरज़ादा ने बेहद इत्मीनान से उसे ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई। गेती बेसाख्ता गर्दन मोड़कर बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? उसका लहजा खौफ व सरासमगी का मजमुआ मालूम होता था। जवाबन पीरज़ादा ने अखबार से नज़रें हटाकर तीखे अंदाज में उसको देखा। मुझे और भी कई काम होते हैं, हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा नहीं रह सकता, उसने सर्द मैरी से कहते हुए सफ़ा पलट दिया। मैं आपसे कब कह रही हूँ मेरे घुटने से लगकर बैठे रहें? वो हवास बाख्ता सी उठ बैठी। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आप जानते हैं मैं अकेली नहीं रह सकती। पहले भी तो अकेली रहती हो। हर दिन हर रात खौफ में गुजरता है मेरा। वो जैसे रो देने को थी। एक एक पल सदी की तरह गुजरता है। छत पर दीवारों से पंखे से हाथ लटकते रहते हैं। शक्लें होती हैं खौफनाक, जो मेरी तरफ लपकती रहती हैं। नहीं बख्त, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, खुद कलामी के अंदाज में बोलती वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। पीरज़ादा को उस पर तरस आने लगा। देखो गेती, वो उसके करीब आ बैठा और प्यार से समझाने लगा। ये सब तुम्हारा वहम है। इस शहर के बेहतरीन इलाके में है ये फ्लैट। बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ का, अलार्म लगे हुए हैं। इस जगह तब तक कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता जब तक तुम खुद उसे अंदर ना आने दो। इस सूरत हाल में कोई नकब लगाकर घर में कैसे दाखिल हो सकता है? बाकी कोई कब्रिस्तान में तो रखा नहीं है मैंने तुम्हें कि छत और दीवारों से बदरूहें लटकती रहें। आखिर में वो बुरी तरह झंझला गया था। मुझे पता है कि ये वहम है, लेकिन मैं इस वहम को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है कोशिश, मगर मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। हाँ, मैं तुम्हें वापस पाकिस्तान ले चलूँ ताकि फिर 24 घंटे मेरी जान खाती रहो, ये कहकर कि कोई है जो मेरा ताक़ुब करता है या दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होना चाहता है। वहाँ थी तो वहाँ जान अजाब किए रखती थी, यहाँ तो यहाँ भी यही रट लगा रखी है। क्या अजाब मुसल्लत हो गया है मेरे सर पर? बख्त प्लीज़,
खामोश रहो वहमी औरत, तुम दुनिया के किसी कोने में चली जाओ, अपने इस खुद साख्ता वहम से छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अपने साथ किसी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं ले जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चों को भिनक भी पड़ गई कि मैंने किसी लड़की को अपने साथ रखा है तो वो क़यामत उठा देंगे। वो पैर पटकता चला गया। केती गिरने के अंदाज में पीछे की तरफ लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब सिर्फ खौफ ही नहीं, इंतहा दर्जे की बेजारी भी महसूस हो रही थी। यह नहीं कि वो बख्त पीरज़ादा के इश्क में मुब्तला होकर उसकी गैर मौजूदगी के ख्याल से दहल रही थी। असल मसला मजहर की दी हुई वो धमकियाँ थीं जो उसके हवास पर सवार रहती थी। इस तरह बख्त पीरज़ादा उसकी रूहानी नहीं बल्कि नफसियाती मजबूरी बनकर रह गया था। पिछले 5 माह से वो दुबई में रह रही थी। मजहर के मिलने के चंद रोज़ कबल पीरज़ादा ने उसे अपने साथ दुबई चलने के लिए कहा था, मगर उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। वह अभी उसी शहर में रहते हुए आज़ादी का मज़ा लेना चाहती थी। लेकिन मजहर से मुलाकात के कुछ रोज़ बाद उसने खुद पीरज़ादा से किसी और मुल्क जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गो कि उसने मजहर की धमकियों को दर्क और एतना नहीं समझा था, लेकिन उसकी धमकियाँ बड़ी खामोशी से केती के हवास पर सवार होती चली गईं। वो अच्छी भली मार्केट में शॉपिंग के दौरान या किसी पार्टी में चल फिर रही होती, अपने हुस्न की तारीफ़ें वसूल कर रही होती कि यकायक उसे महसूस होता उसके साथ खड़ा शख्स या कुछ कदम दूर खड़ा शख्स कोई बोतल पकड़े उसकी तरफ लपक रहा है। वो हर किसी को शक की नज़र से देखती। नतीजा यह निकला कि उसने घर से निकलना छोड़ दिया था, मगर सुकून तो वहाँ भी ना था। उसे ख्वाब में बड़े बड़े हथौड़े दिखाई देते। ये हथौड़े सारी रात उसके दिमाग पर बरसते। उसकी नींदें उचाट होती चली गई। उसका ख्याल था मजहर के साए से दूर होते ही उसका खौफ भी कहीं पीछे रह जाएगा, मगर यह भी उसकी गलत फहमी ही रही। पीरज़ादा को उससे इश्क था, लिहाजा उसने कदम कदम पर गेती का साथ देने की कोशिश की, ये जाने बिना कि गेती उससे कितनी नफरत महसूस करती है, और जब रात को वो सो रहा होता है तो उसे कत्ल करने के बहाने सोचती है। पीरज़ादा से उसे मजहर के मुकाबले में कम नफरत महसूस होती थी, उसके मुकाबले में पीरज़ादा से कम घिन आती थी, लेकिन बहरहाल मजहर की ही तरह वो भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त वजूद बनता जा रहा था। वो सारी रात जागती पीरज़ादा को कत्ल करने के अलावा गुजरे वक्त को याद करती। गुलशन नगर की मकीन लड़कियाँ, अपना घर, अपनी माँ, अपने बहन भाई, वो गुर्बत जो उसका नसीब बनी, वो आजमाइशें जो उस पर नाजिल हुईं, मजहर का नफ़रत अंगेज़ वजूद, और हाँ, हन्नान भी उसे अक्सर याद आता, बहुत शिद्दत से। वो कहाँ होगा? क्या वो उसे याद करता होगा या भूल चुका होगा? ये कहना हरगिज़ गलत ना होगा कि तन्हाई के इस अजाब में मुब्तला अपने खौफ से छुटकारा हासिल करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने जितना मजहर को याद किया, कमोबेश उतना ही हन्नान उसे याद आता रहा। याद की नौयत मुख्तलिफ थी, वो अलग बात है। अगले कुछ रोज़ वो बड़ी जाँफिशानी से पीरज़ादा की मिन्नतें करती रही कि वो उसे तन्हा छोड़कर ना जाए, मगर उसकी अपनी मजबूरियाँ थीं, और यूँ भी गेती की ही वजह से उसकी वापसी पिछले कई हफ्तों से इल्तवा का शिकार हो रही थी। उसे जाना था सो वो चला गया। गेती एहसास बेबसी से ही नहीं, गुस्से से पागल होने लगी। पीरज़ादा, घटिया खबीस इंसान, इस काबिल भी नहीं है कि कोई इसके साथ 2 दिन गुजारे। मैं कैसे बसर कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, और इस बुढ़े की इतनी हिम्मत कि मुझ जैसी खूबसूरत जवान लड़की की बात रद्द करे। मर जाओ, अल्लाह करे, इतना बोझ है ज़मीन पर। या अल्लाह, मुझे दोबारा इस मनहूस की शक्ल ना दिखाना। उसे छोटी छोटी मामूली बातों पर लोगों को मर जाने और अजाब में मुब्तला हो जाने की बद्दुआएं देने की आदत थी। उसे भी अपनी आदत से मजबूर होते हुए वो ये भूल गई थी कि बख्त पीरज़ादा का ज़िंदा रहना खुद उसके लिए कितना नागज़ीर है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बख्त पीरज़ादा के लिए मांगी हुई दुआ या बद्दुआ कबूल हो गई थी। उसके पाकिस्तान जाने के 3 रोज़ बाद गेती को उसकी वफ़ात की इतला मिली। अपने कारोबार में होने वाले खसारे की इतला मिलते ही बख्त पीरज़ादा को हार्ट अटैक हुआ था और उसने वहीं अपने ऑफिस में दम तोड़ दिया था। इस नाकहानी मौत की खबर सुनते ही गेती ने अफसुर्दा होने की कोशिश की, मगर उसे एहसास हुआ ये कोशिश बेसूद थी। बख्त पीरज़ादा की मौत दरअसल उसकी आज़ादी का परवाना थी। वो उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी थी जो बख्त पीरज़ादा ने उस पर आयद की थी, मगर उसे जल्द ही पता चला कि उसकी इस खुशी और इत्मीनान की मुद्दत कितनी मुख्तसर थी। 2 हफ्ते आज़ादी के एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ हो लेने के बाद वो एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगी थी। उसकी रातें फिर से बेख्वाब हो गई। वो कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियाँ बंद किए सारी सारी रात आहटों पर समात लगाकर बैठी रहती। पता नहीं वो कौन था जिसकी बद्दुआएं उसे दीमक बनकर चाट रही थीं। किसी की नफ़रत उसे खुशियाँ रास आने नहीं दे रही थी। शायद वो रिहाब थी। उस रोज़ अचानक उसे ख्याल आया, इन चंद महीनों में सिर्फ केती आरा ने ज़िंदगी के कुछ नए रुख नहीं देखे, कोई और भी था जिसकी ज़िंदगी के कैनवस पर मुख्तलिफ रंग नए मंजरों की अलामत बनकर बिखरे थे, और ये कोई और नहीं, हनान कादिर था। सेहतयाब होने के बाद उसने शम्सा की ख्वाहिश पूरी करते हुए ऑफिस ज्वाइन कर लिया था।
जहांगीर लाशारी से उसके ताल्लुकात कदरे मस्बत सिमत इख्तियार कर चुके थे। वो भी सिर्फ इस तरह के हनान उनके साथ ऑफिस जाता था और बसत मजबूरी उनसे तहम्मुल से बात कर लेता था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कारोबार की अवजद से कतई नाबल्द था और ये बात उसे समझ आ चुकी थी कि माली फ़वाइद हासिल करने के लिए ये सब सीखना किस कदर ज़रूरी है। उन दिनों शाहनवाज़ को अपनी प्राइवेट कंपनी की तरफ से कोई कोर्स करने के लिए लंदन भिजवाया गया था। जाने से पहले उसने कई बार सोचा कि सानिया को अपने दिल के हाल से आगाह करके जाए। वो हर बार सोचता और हर बार अपनी मोहतात तबीयत के हाथों मजबूर होकर खुद अपने ही ख्याल को रद्द कर देता। मुनासिब वक्त से पहले सच्चे जज्बों का इजहार उनकी तासीर कहीं ज़ाया ना करते। बस यही सोचकर वो खामोशी से चला गया। लेकिन अगर उसे ज़रा सा भी खदशा होता कि उसकी ये एहतियात खुद उसके हक़ में किस कदर नुकसानदेह साबित होगी तो ऐसा कभी ना करता। जहांगीर लाशारी के लिए ये कोई मसला ना था कि वो हनान के लिए एक नया रूम सेट करवाए, मगर शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानते थे कि हनान अपनी फितरत की सरकशी की वजह से यहाँ ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि वो चाहते थे हनान सचमुच इस कारोबार को संभाले, चुनाचे उन्होंने कुछ सीनियर स्टाफ को उसे सुपरवाइज करने और ट्रेंड करने पर मामूर किया था। साथ ही साथ शाहनवाज़ का ऑफिस रूम उसके इस्तेमाल में दे दिया था, ये सोचकर कि अगर हनान दिलजमी से काम करता रहा तो शाहनवाज़ की वापसी तक उसके लिए दूसरा रूम सेट करवा देंगे। यहीं उसने दूसरी बार सानिया को देखा और उसे अंदाज़ा हुआ कि यह लड़की अपनी तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, जो उसने शम्सा के मोबाइल में कुछ हफ्ते पहले देखी थी। उसी शाम उसने शम्सा से सानिया के मुतालिक इस्तफसार किया। आपने सानिया के घर वालों से बात की? किस बारे में? शम्सा ने उल्टा उसी से पूछा। मेरी और सानिया की शादी के बारे में। अभी तक तो नहीं की, शम्सा ने दिल ही दिल में हैरान होते हुए कहा। मैंने सोचा था तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो फिर ही बात छेड़ूंगी। असल में लड़की वालों को भी तो लड़के के मुतालिक कोई गारंटी चाहिए होती है। मैं अब कुछ रोज़ में उसके घर जाऊंगी। आपने बताया नहीं कि वो हमारे ही ऑफिस में काम करती है? चंद लम्हे बाद हनान ने कहा। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, शम्सा ने सरसरी अंदाज में कहा, फिर एक नज़र उसे देख कर बोली। क्यों, तुम्हें उसकी मुलाजमत करने पर एतराज़ है? ओ कमॉन, मुझे एतराज़ क्यों होगा, उसने कहा। लेकिन आप अभी उसके घर वालों से बात ना करें। क्यों, शम्सा ने दहल कर पूछा। सानिया उन्हें इतनी पसंद आ चुकी थी कि अब उसे अपनी बहू ना बनाने का ख्याल ही नागवार था। मैं उसे खुद प्रपोज करना चाहता हूँ, उसने बड़े आराम और इत्मीनान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। शम्सा सोच में पड़ गई, फिर बोली। गो कि इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है, लेकिन हो सकता है सानिया इनकार कर दे। मगर क्यों? वो हैरान हुआ। क्या बुराई है मुझ में कि वो इनकार कर दे? कुछ लोगों को अपनी बुराइयां और ख़राबियां कभी दिखाई नहीं देती, वो भी उन्हीं लोगों में से एक था। कुछ लोग हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल करना पसंद करते हैं, और जिस क्लास से सानिया का ताल्लुक है उस क्लास में इस किस्म के मामलात पेरेंट्स तय करते हैं, लड़कियां खुद नहीं। शम्सा ने उसके सवाल का आधा जवाब गोल कर दिया। क्या बात कर रही हैं आप? हनान ने इख्तलाफ किया। मैं कई ऐसी लड़कियों और लड़कों को जानता हूँ जो मिडिल क्लास में हैं और अपने मामलात खुद तय करते हैं। वो और तरह के लोग होंगे। बहरहाल मैं जितना सानिया को जान पाई हूँ उसके बारे में यही कह सकती हूँ कि वो रवायात की बहुत पाबंद है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, हनान ने नागवारी से कहा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं सानिया से ही शादी करूँगा और आप बेफिक्र रहें, वो इनकार नहीं करेगी। उसे 100% यकीन था और कुछ ऐसा गलत भी ना था। उसे आज तक किसी लड़की ने ना नहीं कहा था, लिहाजा उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कुछ ऐसा गलत ना था। मगर वो नहीं जानता था कि इस बार उसका साबका एक मुख्तलिफ लड़की से पड़ा है। अगले रोज़ उसने लंच आवर से चंद मिनट पहले सानिया को ऑफिस में बुलवाया और कुछ हदायत नोट करवाईं। अब आप क्या करेंगी मिस सानिया? अपनी बात ख़त्म करके उसने आखिर में अचानक ही गैर मुतवक्का सवाल किया। सर, लंच आवर शुरू हो चुका है, मैं लंच करने कैंटीन चली जाऊंगी, उसने जवाब दिया। आज आप कैंटीन मत जाएं, आप मेरे साथ चलें, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। हनान ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकाए हुए किसी कदर हाकमाना और थोड़े से बेतकल्लुफ़ लहजे में कहा था, और इस बार उसने सानिया की पेशानी पर एक सलवट नमूदार होते देखी थी। सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, चंद लम्हे उसने ठोस लहजे में कहा। हनान दिल ही दिल में मुस्कुराया, वो उससे इसी जवाब की तवक्का कर रहा था। क्यों? मैं आपका बॉस हूँ और आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें। सर, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ में शामिल हो, आपको लंच पर कंपनी देना मेरी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है। इस बार उसका लहजा सख्त था। ऑल राइट, फिर आप मुझे अपना बॉस ना समझे, दोस्त समझे। एक दोस्त को तो आप लंच पर कंपनी दे सकती हैं ना, इस बार उसने दोस्ताना लहजे में कहा। कतन नहीं, वो साबका अंदाज में बोली। क्यों? वो हार ना मानने की ठान कर आया था। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। इस बार हनान ने बेसाख्ता हंसना शुरू कर दिया था, और यूं हंसता हुआ वो सानिया को पिछली हर बार से ज़्यादा बुरा लगा था। सर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? कोशिश के बावजूद वो अपनी नागवारी छुपा नहीं सकी। नहीं,
حنان نے اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے دلچسپی سے کہا، ابھی مجھے آپ سے ایک اور سوال کا جواب چاہیے۔ مس ثانیہ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے ثانیہ کا بھیجا بھگ سے اڑا دیا تھا۔ نہیں۔ وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ بخت انٹرپرائزز میں ثانیہ چودھری کا آخری دن تھا۔ اسی شام اس نے ریزائن کر دیا تھا۔ اسی رات حنان نے شمسا سے اصرار کیا کہ وہ اگلے روز ثانیہ کے گھر جا کر اس کے والدین سے ان دونوں کی شادی کی بات کریں۔ شمسا کو کسی قدر حیرانی ہوئی، آخر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات کیوں کر رہا ہے؟ آخر شادی کی بات آرام و تحمل سے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس حیرانی میں کسی قدر مسرت کا عنصر بھی شامل تھا۔ ثانیہ کو بے شک انہوں نے پسند کیا تھا، مگر حنان کی اس میں دلچسپی، بلکہ شادی کی حد تک دلچسپی، اس کی سنجیدگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ سنجیدگی ہی اصلاح میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس وقت ان کی رائے تھی، حنان، کیا ثانیہ نے تمہیں مثبت جواب دیا ہے؟ ان کے اصرار کے آگے اگلے روز ہی ثانیہ کے گھر جانے کے لیے راضی ہوتے ہوئے شمسا نے یوں ہی پوچھ لیا، مگر حنان کو جواب دینے کی فرصت نہ تھی۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ یہی بات شمسا نے رات گئے جہانگیر لاشاری کے گوش گزار کی تو وہ فوراً کسی رد عمل کا اظہار کرنے کی بجائے سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد اپنے ازلی تحمل و تدبر کے ساتھ بولے، ثانیہ واقعی بہت بہترین لڑکی ہے اور اس میں ہر وہ خوبی ہے جو ہم اپنے بیٹے کی بیوی میں دیکھنا پسند کرتے۔ گو کہ حنان کے کسی بھی معاملے میں میری رائے کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے کہ وہ مجھے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ شمسا نے تڑپ کر ان کی تردید کرنا چاہی، مگر ایک تو یہ کہ درست الفاظ پاس نہ تھے، دوسرا جہانگیر بھی انہیں موقع دیے بغیر بول رہے تھے۔ پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حنان کی رائے اچھی طرح معلوم کر لیں۔ آج وہ ثانیہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، کل کو دل بھر جائے، اپنا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈال کر چلتا بنا تو آپ کیا کر سکیں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کی دلچسپی کی صداقت کو اچھی طرح پرکھ لیا جائے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور کسی کی بیٹی کو ہمارے گھر آ کر کوئی تکلیف پہنچے یہ مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا۔ آخر کو ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ کسی اور کی بیٹی کے مقدر سے کھیلنے کا مطلب اپنی بیٹیوں کے مقدر داؤ پر لگانا ہے۔ کچھ اسی قسم کے خدشات خود شمسا کو بھی تھے، لیکن چونکہ وہ ماں تھیں اور مائیں اولاد کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں مطمئن ہونے میں کم وقت لگا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ وہ ثانیہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اب ثانیہ اس گھر میں آئے گی تو صرف میری پسند نہیں ہوگی، حنان کی پسند بھی ہوگی۔ میں جانتی ہوں آپ حنان کی سرکشی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ان چند مہینوں میں اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور سچ کہوں تو اس کے لیے ثانیہ جیسی لڑکی کو پسند کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ مجھے اس کی فطرت کے صبر و برداشت نے بہت متاثر کیا ہے۔ اسے پہلی بار دیکھتے ہی مجھے لگا تھا کہ صرف یہی وہ لڑکی ہے جو حنان جیسے خودسر کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ آپ پوچھا کرتے ہیں نا کہ میری ثانیہ سے دوستی کی وجہ کیا ہے، تو یہ وجہ تھی کہ میں اسے اپنی بہو بنانے کے لیے جانچ رہی تھی، وگرنہ میری اور اس کی عمر میں اتنا فرق ہے کہ دوستی ہونا قدرے مشکل ہے۔ اب آپ دعا کیجئے کہ یہ معاملہ بخیر و خوبی نبٹ جائے اور ثانیہ کے پیرنٹس ہاں کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے سنا ہے لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی والوں سے ہاں کہلوانے کے لیے ان کی دہلیز کی مٹی لینا پڑتی ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو۔ یہ محاورہ ایسے ہی ہے نا؟ جہانگیر لاشاری نے صاحب کا انداز ترک کرتے ہوئے متبسم و شریر لہجے میں کہا۔ شمسا خوب ہنسی۔ بے فکر رہیے جناب، دہلیز کی مٹی لینا پڑے یا جوتیاں گھسانا پڑے، ہاں تو کروا کر ہی دم لوں گی۔ ایک تو یہ کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے، اور دوسرا یہ کہ خود مجھے بھی ثانیہ بہت پسند ہے۔ اتنی موہنی سی تو صورت ہے اس کی، پیشانی بھی روشن ہے، سچ کہتی ہوں کچھ ناقابل فہم سی روشنی ہے اس کے ارد گرد جو انسان کو فوراً متوجہ کر لیتی ہے۔ شمسا سادگی سے کہہ رہی تھی، لڑکیوں کو اپنے محبوب کی محبت میں شاعر بنتے دیکھا ہے، لیکن ایک عورت کو اپنی متوقع بہو کی شان میں قصیدہ پڑھتے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ جہانگیر لاشاری نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ شمسا نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس اب تو یہی دعا ہے کہ ثانیہ کی خوشبختی سے حنان راہ راست اختیار کرے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بھی۔ آپ یہ بتائیے، آپ کو ثانیہ پسند ہے؟ انہیں اچانک خیال آیا، آپ کی اور میری پسند آج تک مختلف ہوئی ہے جو اس معاملے میں ہم آپ سے اختلاف کریں؟ شمسا نے ایک چھوٹا سا خوبصورت قہقہہ لگایا۔ یقین کریں جہانگیر، ہماری شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے میں 80% آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ اتنے کمپرومائزنگ نہ ہوتے تو ہم کبھی اتنی اچھی زندگی نہ گزار پاتے۔ وہ خوش تھیں، اور خوشی ان کی ایک ایک ادا ایک ایک بات سے جھلک رہی تھی۔ ان کی بات پر اس بار جہانگیر لاشاری نے قہقہہ لگایا اور کہا تو صرف اتنا، مجھے بھی ثانیہ بہت پسند ہے۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ حنان میری پسند کی ہوئی لڑکی کو فوراً ریجیکٹ کر دے گا تو میں اس کے لیے ثانیہ کا ہی نام لیتا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہی سمجھے حنان نے آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کے لیے ہی آمادگی ظاہر کی ہے۔ آخر کو وہ آپ کی پسند ہی تو ہے، کیونکہ مجھ سے بھی پہلے اسے آپ نے پسند کیا تھا۔
وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح انہیں بہلا رہی تھیں۔ جہانگیر لاشاری نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا مگر کہا کچھ نہیں اور خاموشی سے مسکراتے رہے۔ پوری رات شمسا باتیں کرتی رہیں۔ وہ دونوں بار بار سونے کے لیے لیٹتے اور لائٹ بجھا دیتے مگر لیٹنے کے چند منٹ بعد شمسا کوئی اور بات شروع کر دیتی۔ حنان کی شادی، شادی کی تیاریاں، دلہن کے کپڑے، شادی کی تقریبات۔ اس رات ایک ہی نکتے کے گرد گھومتے ہوئے ان کے پاس بات کرنے کے لیے کئی موضوع تھے۔ اگلے روز شمسا بڑے اہتمام سے ثانیہ کے گھر پہنچی۔ اس کی امی اب تقریباً صحت یاب ہو چکی تھیں اور واضح الفاظ میں گفتگو کرنے لگی تھیں، البتہ اپنا دایاں بازو ہلانے میں انہیں ابھی بھی خاصی دقت ہوتی تھی۔ وہاں ثانیہ کی حنا خالہ بھی موجود تھیں جو دبئی سے چند روز قبل اپنی جیٹھانی کی وفات کے سلسلے میں پاکستان آئی تھیں۔ ثانیہ بھی موجود تھی، حالانکہ اس وقت اسے آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ تم آج آفس نہیں گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ جواب میں ثانیہ نے بتایا، میں ریزائن کر چکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اگلا سوال کرتی ثانیہ چائے لانے کے لیے باہر نکل گئی۔ شمسا نے اپنے جوش میں اس کی بات پر غور نہیں کیا، لہجے پر بھی نہیں۔ اس کے باہر نکلتے ہی شمسا نے دونوں خواتین کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ حلیمہ اور حنا جیسے ہکا بکا رہ گئیں، یا شاید اسے شادی مرگ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد حنا نے ہی حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے ضروری معلومات لینا شروع کی۔ آپ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے، انشاءاللہ ہم جلد ہی آپس میں صلاح مشورے کے بعد آپ کو کوئی جواب دیں گے۔ اور یہ مٹھائی وغیرہ کا تکلف آپ نے خواہ کیا، کوئی بات بن جاتی تو یہ سب بھی ہوتا رہتا۔ حلیمہ نے ان کے لائے ہوئے مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرے دل کی خوشی تھی۔ بھرے پورے خاندان میں رہتے ہوئے بہت سی نزاکتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر کے اطمینان سے ہمیں جواب دیجیے گا، لیکن پلیز انکار مت کیجیے گا۔ ثانیہ ہمارے گھر کی بہو بنے، یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ یوں بھی لڑکا لڑکی جب راضی ہیں تو… شمسا طنز نہیں کر رہی تھی، صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتی ثانیہ جیسے تڑپ ہی گئی۔ ایک منٹ آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، میری آپ کے بیٹے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کا ٹھوس دو ٹوک لہجہ شمسا کو ششدر ہی کر گیا۔ لیکن مجھے تو یہاں حنان نے ہی بھیجا ہے، انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر یقیناً انہوں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی، ثانیہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ کل حنان صاحب نے مجھے پرپوز کیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ ثانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے نہ صرف شمسا کے سامنے بلکہ اپنی ماں اور خالہ کے سامنے بھی راز سے پردہ اٹھایا۔ لیکن شمسا دم بخود تھی۔ لیکن حنان نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر تو انہوں نے یقیناً آپ کو یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ میں ریزائن کر چکی ہوں۔ لیکن کیوں؟ دراصل مجھے ایک اور اچھی ملازمت مل گئی ہے، کہیں زیادہ سیلری پیکیج کے ساتھ۔ باقی بات رہی پرپوزل رد کرنے کی تو اس نے لاشعوری طور پر ماں اور خالہ کو دیکھا۔ دیکھیے آنٹی، اس نے جھجکتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ بہت دن سے شمسا کے اصرار پر وہ انہیں میڈم کے بجائے آنٹی کہنے لگی تھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتی ہوں، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ پر اس گھر کی بہت ذمہ داریاں ہیں، خصوصاً جب تک میں اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی۔ اپنی شادی کے متعلق تو سوچوں گی بھی نہیں، اس نے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ شمسا کو نامراد لوٹنا پڑا، مگر آتے ہی وہ حنا اور حلیمہ سے کہہ آئی تھی، ثانیہ بچوں کی طرح جذباتی ہو کر سوچ رہی ہے، آپ لوگ اس کی بڑی ہیں، پلیز مجھے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، میں آپ کی طرف سے ہاں سننے کی منتظر رہوں گی۔ وہ جتنے جوش میں گئی تھیں واپس آئیں تو اتنی ہی نڈھال تھیں۔ تم نے ثانیہ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے حنان سے پوچھا۔ مجھے اسے گرل فرینڈ تو بنانا نہیں تھا کہ گھما پھرا کر بات کرتا، بیوی بنانا تھا، اس لیے ڈائریکٹ ہی پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ اور اس نے کیا جواب دیا؟ کیوں؟ حنان پہلی بار چونکا۔ اگر وہ انکار کر چکی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا حنان، شمسا نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ بہت خوب، تم نے ضروری نہیں سمجھا، شمسا نے غصے سے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے وہاں جا کر کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ ایک ہی بار میں تھک گئیں، حنان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ حالانکہ ابھی تو آپ کو کئی بار ان کے گھر جانا پڑے گا، کم سے کم تب تک جب تک وہ ہاں نہ کہہ دیں۔ وہ ان کے پیروں کے قریب کشن گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کو انہیں راضی کرنا ہوگا ممی، کسی بھی قیمت پر۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کی بات نہیں مانی، بس بات اتنی تھی جو ذہن میں چبھ رہی تھی۔ ثانیہ کے انکار سے وہ پن نکل گئی، اب کوئی چبھن نہیں ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہے جس کو دیکھتے ہی میں نے اسے فلرٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ میں ایک ہی نظر میں جان گیا تھا وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو فلرٹ کرتی ہیں۔ مجھ سے ملے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے ثانیہ چاہیے ممی، مجھے ثانیہ لے دیں۔ خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے اس نے اچانک کہا۔
शम्सा उसे ताज्जुब से देख रही थी। उन्हें ज़रा भी तवक्का नहीं थी कि हनान उनकी पसंद की हुई किसी लड़की के लिए इतनी बेइख्तियारी का इजहार कर सकता है। उन्हें याद आया कई साल पहले एक गुड़िया खरीदने के लिए हनान ने उनसे इसी तरह फरमाइश की थी। मुझे वो गुड़िया चाहिए मम्मी, मुझे वो गुड़िया ले दें। वो मुस्कुराईं। वो गुड़िया इतने साल बाद भी हनान के कमरे में मौजूद थी। गोया सानिया से उनकी तवक्कात गलत नहीं थी। वो शायद नहीं, यकीनन हनान पर मस्बत असर डाल सकती थी। ये सोचते हुए उन्हें इतना भी याद ना रहा कि सानिया एक जीता जागता वजूद है, कोई गुड़िया नहीं। आज दिन भर बारिश होती रही। तेज़ हवा और गरजते चमकते बादलों ने सारा ही दिन खूब रौनक लगाए रखी थी। इस वक्त भी आधी रात का तारीक आसमान गहरे बादलों की सफ़ेदी से अजीब पुरअसरार सा दिखाई देता था। हल्की हल्की सी फुहार अभी तक बरस रही थी और हवा के तेज़ सर्द झोंके शहतूत के पत्तों के साथ तालियां बजाते बरामदे तक बेतकल्लुफ़ी से चले आ रहे थे। अंदर कमरों में घर के सब अफराद सो चुके थे। सिर्फ वो थी जो सारे घर की लाइटें बुझाकर यहाँ बरामदे के ठंडे फर्श पर आ बैठी थी और अब किचन के दरवाजे की मामूली सी झरी से आती नामुकम्मल सी रोशनी में सेहन में जा बजा बिखरे पत्तों पर बरसती बूंदों को देखते हुए यहीं कहीं आइंदा ज़िंदगी का नक्शा तलाश करने की कोशिश कर रही थी। करीब रखा हुआ चाय का कप कब का ठंडा हो चुका था। उसे तो शायद याद भी नहीं था कि कुछ देर पहले इतने एहतमाम से अपने लिए चाय बनाकर लाई थी और सोचों के सिलसिले कम थे कि चाय याद रहती। हर दफ़ा हमाकत का एहसास होता था। घर में बढ़ती हुई माली परेशानियां उसे नदामत में मुब्तला कर देती। उसने अपनी पेशानी मसलते हुए सर को दोनों हाथों से दबाया जो अनगिनत सोचों की आमाज का बना हुआ था। गुजरे हुए महीने उस पर भी अजीब अंदाज से असरअंदाज हुए थे। शफक का बार बार एहसास दिलाना रंग ला चुका था, मगर सानिया ने यह हकीकत अब तक तस्लीम ना की। शफक के सामने कुछ कहना तो दूर की बात, वो खुद से भी एतराफ़ पर राज़ी ना थी। जिस गाँव नहीं जाना उसके कोस गिनने का क्या फ़ायदा। वो जिस कदर हो सकता इस मौजू से गुरेज बरतती, जिस तरह भी मुमकिन होता खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करती। हाँ, मगर यह ज़रूर था कि लाशऊरी तौर पर उसने कई बार शाहनवाज़ को सोचा ज़रूर था और हर बार अपनी गलती का एहसास होते ही बुरी तरह शर्मिंदा भी हुई थी। ये सोचों का भी अजीब सिलसिला है। वो सोचती, कुछ भी करके इनके बहाव पर बंध तो बांधा जा ही नहीं सकता। अल्लाह जाने ये लायानी सोचे कहाँ कहाँ से आए चली जाती हैं। महज अपनी झींप मिटाने को वो कई बार सोचती, मगर इसका ये मतलब भी कतन नहीं कि हनान के लिए इनकार उसने शाहनवाज़ की वजह से किया था। बुनियादी वजूहात दो थीं। एक का इजहार वो शम्सा के सामने कर चुकी थी। दूसरी वजह हनान खुद था, जिसके ऑफिस ज्वाइन करते ही सारे स्टाफ में चैमगोइयाँ शुरू हो गई थी। सानिया बेशक अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, मगर कान बहरहाल खुले रखती थी। लिहाजा उसने भी हनान की सरकशी और बिगड़ी हुई तबीयत के कुछ किस्से सुने। नतीजतन उसके बारे में सानिया की राय कुछ खास अच्छी ना बनी। रही सही कसर हनान के देखने के अंदाज ने पूरी कर दी। कभी कभी सानिया सोचती, क्या उसे पता नहीं चलता उसके देखने का अंदाज सामने वाले को कितना नागवार गुजरता है या गुजर सकता है। आनन फानन मुलाजमत छोड़ने का फ़ैसला भी उसने इसीलिए किया क्योंकि वो जानती थी हनान जैसा अपनी ताकत के ज़ौम में मुब्तला इंसान उसे अब वहाँ सुकून से टिकने नहीं देगा। सानिया, यहाँ क्या कर रही हो? गहरी खामोशी में हल्की सी आवाज़ उसने अपने अकब में सुनी, तब बिदक कर पलटी। हिना खाला चादर लपेट कर खड़ी उसे हैरानी से तक रही थी। तौबा है खाला, उसने दिल पर हाथ रखकर सांस बराबर की, फिर खिफ़्फ़त से हंस दी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने तो खुद मुझे डरा दिया, खाला ने अपने अकब में एहतियात से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। हवा से थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया था। करवट बदलते हुए बाहर नज़र पड़ी तो तुम्हारा दुपट्टा लहरा रहा था। मैं समझी पता नहीं आधी रात को कौन सी बदरू यहाँ डेरा जमा कर बैठ गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं अब तक? वो उसके करीब ही फर्श पर बैठते हुए पूछने लगी। बस यूं ही, नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। मैं आपके लिए कुर्सी लाती हूँ। अरे रहने दो, यहाँ ही ठीक हूँ मैं, उन्होंने शाल अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। और ये चाय क्या तकल्लुफ़न बनाई थी? पी क्यों नहीं? ठंडी हो गई है, ठंडी पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आप पियेंगी खाला? मैं और बनाती हूँ ताज़ा। हाँ पी लूँगी, मगर सुनो, बहुत भरा हुआ कप मत बनाना। सानिया कप उठाकर किचन में चली आई और बहुत एहतियात से चाय बनाने लगी ताकि बर्तन की खटर पटर से किसी की नींद खराब ना हो। हाँ अब बताओ क्या परेशानी है? वो चाय लेकर आई तो हिना खाला ने उसके बैठते ही आहिस्तगी से पूछा। कोई परेशानी नहीं है खाला, उसने ठिठक कर कहा, क्योंकि अपने दिल की कैफियत तो दिल में छुपाए रखने के लिए वो हमा वक्त तैयार रहती थी और जिद्दोजहद में लगी रहती थी। खैर परेशानी तो है, और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी माँ बहनें भी महसूस कर रही हैं। उन्होंने चाय का सिप लेते हुए कहा। सुनो, शेयर करने से बोझ हमेशा कम होता है, बढ़ता नहीं है। उनका लहजा, उनकी अपनायत, उसे बड़ी तकवीत मिली। कोई ख़ास बात नहीं है खाला, जॉब छोड़ दी मैंने। अब जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती परेशानी तो रहेगी।
اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے آہستگی سے کہا اور اپنا کپ لبوں سے لگایا۔ چاپ کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے پوچھا تو ثانیہ خاموش رہی۔ شمسہ بیگم کے بیٹے کی وجہ سے، ثانیہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ثانیہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا، بالکل ایسے جیسے اس کی نیک نامی پر کسی نے کالک پھیر دی ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ یہ بھی کوئی غلط بات تو نہیں، آگے کی زندگی اپنی مرضی سے کٹ جاتی ہے اور کسی بدمزگی کی صورت میں لڑکی یا لڑکا کسی دوسرے کو الزام بھی نہیں دے پاتے کہ ہماری زندگی آپ کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ میں تو اس بات کو قطعی برا نہیں سمجھتی کہ لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کریں، بس یہ ہے کہ ہر کام شرع کی روشنی میں اور اخلاقی قدروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو۔ وہ غالباً ثانیہ کو اصل پوائنٹ کی طرف لانے کے لیے لمبی بات کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کسی اور میں دلچسپی نہیں ہے تو انکار کیوں کر دیا؟ حالانکہ میرے خیال میں رشتہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ لڑکا خود دلچسپی رکھتا ہے۔ اب اگر صرف لڑکے کی دلچسپی ہوتی تو ہم کوئی اعتراض اٹھاتے بھی۔ شمسہ بیگم کتنے مان اور چاہت سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی ثانیہ، اس طرح سے انکار کر دینا بے وقوفی ہے۔ شمسہ کئی بار فون کر چکی ہیں، دوبارہ آنے کے لیے بھی کہہ رہی تھیں۔ میں وجہ بتا چکی ہوں خالہ، ایک تو یہ کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ شادی وادی کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تیمور زندہ ہوتا تو اور بات تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہی اس گھر کا بیٹا ہوں خالہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے وہ سب نہیں کر پاؤں گی جو بنا شادی کے کر سکتی ہوں۔ دوسری بڑی وجہ خود حنان ہے۔ آنٹی شمسہ بلا شبہ ایک آئیڈیل خاتون ہے۔ جہانگیر سر، ان کی بیٹیاں سب بہترین ہیں۔ وہ شاہ نواز کا نام دانستہ گول کر گئی، لیکن حنان کے متعلق میں نے کچھ اچھی رائے نہیں سنی۔ اس کی بدتمیزیوں اور فساد کے تو اتنے قصے مشہور ہیں آفس میں کہ لوگ باقاعدہ انگلیوں پر گنتے ہیں۔ بس اتنی سی بات؟ حنا خالہ کا اطمینان دیدنی تھا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے خالہ، وہ اکتا کر بولی۔ ویسے بھی میرا دل کہتا ہے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ کیوں، اس کی شکل اچھی نہیں ہے کیا؟ حنا خالہ کے معصومیت سے پوچھنے پر اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ اچھی شکل بھی کبھی اچھی فطرت کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس نے مگ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ نے شمسہ آنٹی کو نہیں دیکھا، جس کی ماں اس عمر میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اپنی شکل اچھی نہ ہو؟ نہیں خیر، ماں کی شکل تو کوئی دلیل نہ ہوئی، اکثر بچے باپ پر بھی چلے جاتے ہیں، وہ شرارت بھری سنجیدگی سے بولیں۔ ہمارے سر بھی اتنے ہینڈسم ہے کہ کیا بتاؤں، سنا ہے کسی زمانے میں آپ عابد علی کی بڑی فین ہوا کرتی تھی۔ ہمارے سر عابد علی سے بھی زیادہ گریسفل ہیں۔ لو، آدھی رات کو بھی کیا یاد کروا دیا، نہ ہوئے یہاں تمہارے خالو جان، ورنہ عابد علی کے ذکر پر ہی اب تک اچھی خاصی لڑائی ہو چکی ہوتی۔ حنا خالہ مزے سے بولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر لڑکے کی شکل تو اچھی ہے۔ خالہ، آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، شکل کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک۔ اس کا خاندان بہترین ہے، مال و دولت کی حد نہیں، یعنی کل ملا کر معاشرے میں بہترین قرار پائے جانے کے لیے جو کچھ ضروری ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے اس کے پاس۔ مجھے تو خیر شادی کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ریپوٹیشن کی طرف سے میں تھوڑی بھی مطمئن ہوتی تو اپنی بجائے انہیں نرمین کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتی، بلکہ ضرور کرتی۔ جو لوگ تمہارے لیے اتنے دیوانے ہو رہے ہیں، کیا وہ نرمین کے لیے راضی ہو جاتے؟ حنا نے بنیادی سوال فوراً اٹھایا۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں تو صرف مثال دے رہی ہوں کہ اگر میں ہر طرح سے مطمئن ہوتی تو نرمین کا نام ضرور ان کے سامنے رکھتی، آگے ان کی مرضی، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ ثانیہ، تمہیں اندازہ ہے اس روز شمسہ کے سامنے جب تم نے یہ کہا کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گی، تب سے اب تک حلیمہ آپا کتنی پریشان ہے؟ حنا نے اب اصل نقطہ اٹھایا تھا۔ وہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ امی کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہی تو میں یہ سب کر رہی ہوں۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ شاندار فیصلہ سن کر تمہاری ماں کو خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے تمہارے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ بھئی واہ، میری بیٹی نے کیا زبردست فیصلہ کیا ہے، اور کل کو جب ساری دنیا اس پر انگلیاں اٹھائے کہ اس عورت نے اپنی باقی بیٹیوں کو پالنے کے لیے اپنی ہی بڑی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی دی، تب بھی وہ اسی طرح تالیاں بجاتی رہے۔ تمہارا نام تو دیوی ہونا چاہیے بھائی۔ ثانیہ ششدر رہ گئی، بری طرح گھبرا گئی، ایسا تو کبھی نہ سوچا تھا اس نے۔ پلیز خالہ، میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سوچیں، وہ منمنائی۔ تم نے نہیں سوچا، مگر تمہاری ماں بہت دور اندیش ہے۔ آج سے 10 سال بعد اسے جو کچھ سننا پڑ سکتا ہے وہ ابھی سن رہی ہے۔ ثانیہ نے بے چارگی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ دیکھو، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، حنا خالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دراصل نہ تو مجھ سے حلیمہ آپا کی پریشان شکل دیکھی جا رہی ہے اور نہ ہی مجھ سے برداشت ہو رہا ہے کہ تم صرف آج پر نظر رکھتے ہوئے اپنا مستقبل خراب کرو۔ کچھ فیصلہ کرنے کے وقت تو درست معلوم ہوتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی بیکاری واضح ہوتی ہے۔
चलो अपने लिए ना सही, एक और फैसला अपनी माँ की खुशी के लिए ही कर लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन बाकी की सारी ज़िंदगी पछतावे की आग में जले, वो भी इस सूरत में कि उसने पहले ही कोई ख़ास खुशी नहीं देखी। खाला, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कभी शादी करूँगी ही नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। आप अम्मी से कहें वो मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो। हम लोग नरमीन, ज़ैनब और कश्यप के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं तो इंशाल्लाह मैं अपने लिए सोचूंगी। और उस वक्त तक तुम्हारी उम्र क्या हो चुकी होगी, कभी ये सोचा है तुमने? फिर कौन आएगा तुम्हें ब्याहने के लिए? हिना खाला ने उसे आईना दिखाने की कोशिश की। आज से कुछ साल पहले जब अम्मी मेरे लिए रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद रहती थी, तब भी मेरी वो उम्र नहीं थी खाला जो अब कुछ साल बाद होगी। लेकिन तब भी मुझे ब्याहने के लिए कोई नहीं आया था। एक तल्ख हकीकत उसने बेहद आराम से बयान की। शायद आपको इल्म नहीं, लेकिन आनिया को अम्मी से एक शिकायत ये भी थी कि जब मेरी शादी नहीं हो रही तो अम्मी उसकी शादी क्यों रोक रही हैं। उसे लगता था मेरी वजह से उसकी शादी इल्तवा का शिकार है। आनिया का यहाँ क्या जिक्र, खाला बिगड़ कर बोली। खुद ही तो कहती हो उसके मसाइल, उसकी तरजीहात कुछ और थी। मैं तो समझती हूँ इस घराने को जितनी भी मुश्किलात का सामना फ़िलहाल करना पड़ रहा है, उनकी 80% ज़िम्मेदार वही है। इस जिक्र को छोड़ दें खाला, हम सबके पास अपने अपने अमल की कोई ना कोई वजह तो जी ज़रूर होती है। कल को वो बरी ज़िम्मा हो जाएगी, उसने तल्खी से कहा। मुझे तुम्हारी माँ ने कहा था तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। अपने से वाबस्ता लोगों का एहसास करना, अपनी जिम्मेदारियाँ समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद अपने लिए सही वक्त पर सही फैसला करना कितना ज़रूरी है ये तुम्हें वक्त ही बताएगा। और ये क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे ससुराल वाले शादी के बाद तुम पर कोई पाबंदी लगाएं। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, अपनी बहनों के अच्छे बर तलाश कर सकती हो। बल्कि वो एक पल को झिझकते हुए रुकीं। जिस दिन से शमसा बेगम यहाँ से होकर गई हैं उस दिन से मेरे दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही है। मैं मानती हूँ हनान में कुछ बुराइयाँ हैं, बल्कि खामियाँ कहना ज़्यादा मुनासिब है बकौल तुम्हारे। लेकिन अगर उन खामियों को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये शादी तुम्हारी बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती है। ज़रा इस पहलू पर भी गौर करो। मैं समझी नहीं खाला, उसने नासमझी से उन्हें देखा। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें अजीब लगें, लेकिन अगर कुछ देर ठंडे दिमाग से इस पर गौर करोगी तो तुम्हें ये बातें कतन अजीब नहीं लगेंगी। दौलत, इज़्ज़त और ख़ूबसूरती, ये वो 3 चीज़ें हैं जो इस माशरे में मुकाम हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी हैं, और इनमें सबसे ज़रूरी है दौलत। जिसके पास दौलत होगी वो ख्वाह इज़्ज़त वाला ना हो, ख्वाह उसके पास खूबसूरती ना हो, लेकिन अगर उसके पास दौलत है तो कोई उसे बदसूरत नहीं कह सकता, कोई उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। दौलत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और जो लोग तुम्हें बहुत चाह से मांग रहे हैं उनके पास दुनिया की ये सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। तुम किसी और बात को ना मानो, सिर्फ उनकी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए इस शादी पर रजामंद हो जाओ। देखो दौलत की करामात तुम्हें क्या क्या दिखाती है। तुम्हारे शोहर का पैसा तुम्हारा भी होगा, तुम अपनी माँ का बेहतर इलाज करवा सकोगी। तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो तुम अपनी बहनों के लिए बेहतर रिश्ते तलाश कर सकोगी, उन्हें बेहतर तरीके से ब्याह सकोगी। खैर, मैं कशफ की बात नहीं कर रही, उसे तो इंशाल्लाह हम 2 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाएंगे। बात यहाँ नरमीन और ज़ैनब की है। ये ठीक है कि रुपए से तकदीर नहीं खरीदी जा सकती, मगर एक चीज़ तदबीर भी होती है। मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती थी जो मैंने दे दी। फैसला करना मुकम्मल तौर पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि खुशबख्ती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। हनान में कुछ बुराइयां हैं, लेकिन लाउबालीपन तो लड़कों में होता ही है। बीवी पुरएतमाद हो तो चंद रोज़ में शोहर को राह रास्त पर ले आती है। जो भी फैसला हो जितनी जल्दी कर लो उतना बेहतर। अलियास भाई का हाल मैं इन चंद दिनों में देख चुकी हूँ। शफक की शादी में जैसे मैंने उन्हें शर्मिंदा होते देखा था तो यही उम्मीद थी कि सुधर जाएंगे, मगर आफरीन है उन पर। मजाल है जो इस उम्र में भी कुछ अकल इस्तेमाल कर रहे हों। फिर वही लापरवाहियाँ, फिर वही अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो सानिया। गोल्डन चांस ज़िंदगी में बार बार नहीं मिला करते। और हाँ, वो उसका हाथ दबाकर जाते जाते बोली, जो भी फैसला करो उसे करते वक्त अपनी माँ के मुतालिक ज़रूर सोच लेना। परेशानियों ने पहले ही उसकी आधी उम्र खा ली है। खाला ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सानिया ने अपने अंदर बेतहाशा सन्नाटा महसूस किया। वो जैसे खला में मौलिक हो चुकी थी। उसने खाली खाली नज़रों से सामने देखा। बारिश कब की रुक चुकी थी, मगर आसमान पर बादल फिर से बरसने को तैयार थे और तेज़ सर्द हवा शहतूत के पत्तों में शाएं शाएं करती गुजर रही थी। गाड़ी के इंजन में कोई गड़बड़ थी जो ऐन सड़क के बीच में पहुंचकर चलने से इनकार कर दिया। एसी पहले ही ख़राब था। ऐसे में जब पीछे से आई गाड़ियों ने हारन पर हारन बजाना शुरू किए और रिक्शा और मोटरसाइकिलों के धुएं ने नाक में दम करके रख दिया तो आपा बेगम की बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे गई। भला बताओ, ये भी कोई बात है? तुम्हारे मालिकों के पास गुलशन आरा को रिसीव करने के लिए यही खटारा रह गई थी। बाकी हर चीज़ टॉप क्लास चाहिए, एक ढंग की गाड़ी ना खरीद सके अब तक।
वो बेचारा भला क्या जवाब देता। जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ से 2-4 लोगों को पकड़कर धक्का लगवाया। गाड़ी चंद कोस चली फिर बंद। बात सुनो, तुम्हारे मालिकों में तो खैर इतनी अकल नहीं है, तुम ही गाड़ी सर्विस पहले करवा कर नहीं रख सकते थे? बताओ, खुद ही मिन्नतें करके बुलवाया, अब खुद ही ख्वार करवा रहे हैं। ओफो, एक तो गर्मी भी इस कदर है। उन्होंने टिश्यू पेपर निकालकर नज़ाकत से पसीना पोंछा। भाई, आइंदा के लिए मेरी तो तौबा है जो कभी दोबारा इस शहर में कदम भी रखूं। कैसी मिन्नतें की थी बशारत साहब ने। तुम्हारे बिना तो महफिल अधूरी होगी आपा बेगम, तुम ना आई तो रौनक खाक लगेगी। मेरी भी मत मारी गई थी जो आ गई उसकी बातों में। अब लग रही है सड़क पर ही रौनक। ऐसी खबर लूँगी उस बशारत की, देखना ज़रा, बेगैरत नहीं तो। आपा बेगम का रुमाल से पंखा झुलाते हाथ थक गया था और अब गुस्सा भी सवा नेज़े पर पहुंच रहा था। रेशम, जो इतनी देर से उनके गुस्से के आगे दम साधे बैठी थी, मजबूरन बोल ही पड़ी। क्यों अपना टेम्पर लूज़ कर रही हैं आपा बेगम? वो देखिए, ड्राइवर बेचारा मैकेनिक को ले भी आया है। हाँ, आपा बेगम ने नागवारी से सर झटका। अपनी तरफ का शीशा कुछ और सरकाकर बाहर देखने लगी, बल्कि तवज्जो बाहर भी कहाँ थी, असल मकसद तो अपनी झंझलाहट पर काबू पाना था। तभी निगाहें सड़क के दूसरी तरफ तरबूज के ठेले के करीब खड़े बदहाल से आदमी पर जा रुकी। आपा बेगम का दिल जैसे एक पल के लिए किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। शनासाई की चमक एक बंद पोटली की तरह ध्यान की दहलीज पर ठक से आन गिरी थी। ड्राइवर, उन्होंने फौरन ड्राइवर को पुकारा। सुनो, वो जो उस ठेले के करीब आदमी खड़ा है भूरी कमीज में, ज़रा उसे तो बुलाकर लाओ। ड्राइवर फौरन हुक्म की तामील करता उस तरफ चल दिया। दरमियान में 2 सड़कें हायल हो रही थीं। उसे ठेले तक पहुंचने में चंद मिनट लगे। आपा बेगम तजस्सुस के हाथों मजबूरन उधर ही मुतवज्जा थी। ड्राइवर ने उससे बात करते हुए गाड़ी की तरफ इशारा किया, मगर इतनी दूर से भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो तजब्ज़ुब का शिकार हो रहा है। बहरहाल ड्राइवर के इसरार पर वो आ ही गया। पहले एक सड़क अबूर की, फिर दूसरी। फासला सिमटा। आपा बेगम को अपनी याददाश्त पर बेसाख्ता रश्क आया। गहरी सांस भरते हुए उन्होंने पुरसकून अंदाज़े नशिस्त इख्तियार किया और इंतज़ार करने लगी। ड्राइवर ने पहले झुककर इतला दी। आपा बेगम ने उसे हाथ के खफीफ इशारे से मंजर से हटने का हुक्म दिया, फिर मामूली सा आगे झुकते हुए गोया अपना दीदार करवाया। वो जो गाड़ी वाली मैडम को देखने के लिए खिड़की पर ज़रा सा झुका था, बौखलाकर 2 कदम पीछे हटा। गुलशन आरा, उसने हकलाते हुए बेयकीनी से कहा। अरे वाह, तुम तो एक ही नज़र में पहचान गए। मैं तो सोच रही थी तफसीली तारुफ करवाना पड़ेगा, मगर भाई मान गए। तुम्हारी याददाश्त का भी जवाब नहीं है अलियास चौधरी, आपा बेगम ने बेहद खुशगवारियत से दाद देने के अंदाज में कहा था। अगले रोज़ सवेरे ही शफक का फ़ोन आ गया। फिर क्या फ़ैसला किया है तुमने? सारी रात कशमकश की नज़र हो चुकी, तवक्का का दामन फिर भी किसी फ़ैसले से खाली, और अब फिर वही सवाल। सानिया को लगा उसका दिमाग फट रहा है। कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर भी सानी, कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। शफक को जाने क्या खुदबुद लगी हुई थी। सानिया झंझला ही तो गई। क्या मुसीबत है? क्या मैं हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ और कोई काम नहीं है मुझे? तुम भड़क क्यों रही हो? मुझे तो सिर्फ यही फ़िक्र है कहीं तुम हाँ ना कह दो। परसों हिना खाला से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी शमसा आंटी के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। उसने फ़कत इतना कहा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो शाहनवाज़ भाई के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए तुम्हें नज़र में रखे हुए थी। वैसे अब इतना तो मानो कि आधा ही सही, मगर अंदाज़ा दुरुस्त था। क्या बात है? उसने मूड बदलने की शऊरी सी कोशिश की थी। सानी, शफक एकदम पुरजोश होकर बोली। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। हो ना हो खाला साहिबा शाहनवाज़ भाई और तुम्हारे मामले में जालिम समाज का रोल प्ले कर रही हैं। अब ऐसी भी हूर परी नहीं हूँ मैं, ना ही कोई बहुत आला सिफात रखती हूँ कि कोई मेरे लिए मरता फिरे और कोई जालिम समाज बने। खैर, तुम्हें तो आदत रही है हमेशा से खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहने की। कभी किसी के दिल से पूछो तो पता चले। आदिल कैसा है? उसने फिर मौजू बदला। ठीक है, कल ही फ़ोन पर बात हुई थी, तुम सबको सलाम कह रहे थे। बस सलाम। और तुम्हारे वीज़े का क्या बना? पता नहीं, मैं तो घबराहट के मारे पूछती ही नहीं हूँ कि अगर वीज़ा लग गया तो सबसे दूर जाना पड़ेगा, लेकिन जब आदिल बहुत ज़्यादा याद आते हैं तो खुद ही दुआ करने लगती हूँ कि अल्लाह जी जल्दी वीज़ा लगवा दे। सारी बीवियाँ अपने शौहरों के पास रहती हैं तो मैं क्यों जुदाइयाँ सहूँ? अल्लाह रे, जुदाइयाँ! सानिया के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। हंस लो जी भर के, कभी खुद पर पड़ेगी तो मैं पूछूंगी, वो बनावटी खफकी से बोली। शादी के फ़ौरन बाद उसमें बड़ी मस्बत तब्दीली आई थी। वो बहुत पुरएतमाद हो गई थी और बहुत खुश भी रहने लगी थी। आदिल का जिक्र बहुत मोहब्बत और एहतराम से करती और तफसीली गुफ्तगू के दौरान हर 5-6 मिनट के बाद ये ज़रूर कहती, मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें भी मेरे मियाँ जैसा मोहब्बत और एहतराम करने वाला मियाँ दे, आमीन। मगर सानिया को कभी कभी आनिया की कम अकली पर बड़ा तासुफ होता।
پتہ نہیں اب وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ ثانیہ کو تو یہی خیال آتا کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی جو اب شفق کو مل رہا تھا، وہ محبت، وہ عزت اور وہ رتبہ۔ ایک بات کہوں ثانی؟ وہ چونکی۔ اگر تم اجازت دو تو میں عادل سے کہتی ہوں، ان کی اور شاہنواز بھائی کی اتنی اچھی دوستی ہے کہ وہ بآسانی ان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیں گے۔ خبردار! ثانیہ کا بھیجا بھگ سے اڑ گیا۔ میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ تم لوگ میرے رشتے کے لیے ادھر ادھر بھیک مانگتے پھرو۔ کچھ تو میری عزت نفس کا خیال کرو شفق۔ ثانی میں تو یوں ہی، دیکھو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سخت رد عمل پر گڑبڑا ہی گئی۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ الٹ پڑی۔ سمجھ تو میں یہ نہیں پا رہی ہوں تم مجھے شاہنواز سر کے لیے قائل کیوں کر رہی ہو جبکہ وہ لائن میں بھی نہیں ہے۔ میں ان سے کئی بار مل چکی ہوں اور مجھے وہ تمہارے حوالے سے پسند بھی ہیں، اور ان کی آنکھیں، پہاڑ میں جھونکو ان کی آنکھیں، اس نے جل کر کہا۔ پھر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سوری شفق، میں اس وقت بات نہیں کر سکتی، آج انٹرویو ہے میرا، اللہ حافظ۔ اس نے بنا اگلی بات سنے فون بند کر دیا اور جا کر تیار ہونے لگی، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا اس کا خون کھول رہا ہے۔ اس نے چند لمحے سوچنے کی کوشش کی، آخر اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا، مگر وہ ناکام رہی، اسے جواب نہیں ملا تھا۔ جس وقت وہ گھر سے نکل رہی تھی اس نے دیکھا ابو بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی سے نکل رہے تھے۔ اس نے پرواہ نہیں کی اور ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی۔ الیاس چودھری کی آنکھیں ہی نہیں، حیرانی اور بے یقینی کی شدت سے منہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ارے تم تو یوں دیکھ رہے ہو جیسے کسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ دیکھ لیا ہو۔ ارے بھائی میں گلشن آ رہی ہوں، وزیر آباد کی شہزادی، کیسے بھول سکتے ہو؟ حالانکہ گئے وقتوں میں ہر جمعرات کو تم اور تمہارے دوست باقاعدگی سے حاضری لگوانے آیا کرتے تھے۔ ریشم تم ذرا آگے چلی جاؤ۔ آپا بیگم نے ریشم کو ٹھوکا دیا، وہ تابعداری سے اگلی سیٹ پر شفٹ ہو گئی۔ آپا بیگم نے الیاس کی طرف کا کلچ دبا کر دروازے کو ہولے سے دھکیلا اور خود دوسری طرف کھسک گئی۔ کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں؟ الیاس چودھری نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ دو ہی تو چیزیں مشہور تھیں وزیر آباد کی، ایک وہاں کے چاقو چھریاں اور دوسری گلشن آرا۔ بہت خوب، کوئی مشہور ہوتا ہے تو کوئی بات تو ہوتی ہے۔ تم نے پھر بھی ساری زندگی آپا جہاں آرا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ہمیں نہ دیکھا، حالانکہ کچھ ایسی بری بھی نہیں تھی میں۔ آپا بیگم کو جوانی کے شناسہ نے آدھا جوان تو کر ہی ڈالا تھا، خوب ٹھنک کر شکوہ کیا۔ میری اتنی مجال کہ تمہیں برا کہوں، الیاس چودھری نے بھی خوشگواریت سے کہا۔ لیکن یہ جو دل ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جس پر ٹھہر جائے بدبخت پھر اس کی ضد نہیں چھوڑتا۔ جہاں آرا کی ضد ہو گئی تھی میرے دل کو۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جیسے گئے دنوں کو یاد کیا۔ آپا بیگم سر جھکا کر جیسے اعترافاً مسکرائیں۔ ان سے بہتر بھلا یہ کون سمجھ سکتا تھا کہ دل ضد پر اتر آئے تو کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ نہیں، کم سے کم 5-6 زوردار عشق تو انہوں نے بھی کیے ہی تھے زندگی میں۔ ہر طوائف کرتی ہے۔ اور تمہیں ہماری نظروں کی کیا پرواہ؟ وہ زہیر کیا کافی نہیں تھا تمہیں پوجنے کے لیے؟ بدبخت ایسا عاشق ہوا تم پر کہ اب تک وزیر آباد کی گلیوں میں بھٹکتا ہے، کہتا ہے ان گلیوں سے گلشن آرا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اب تو یہاں سے مر کر ہی نکلوں گا۔ ہائے سچ، ویسے بڑا پیارا آدمی تھا زہیر بھی، لیکن میں کیا کرتی، میں تو ہر وقت تمہیں ہی یاد کرتی تھی۔ لو اب بول رہی ہو، تبھی کہہ دیا ہوتا تو جہاں آرا کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ دونوں پرانے جگری دوستوں کی طرح شریر ہو رہے تھے۔ ارے جانے بھی دو، جیسے میں تمہیں جانتی نہیں، آپا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس قدر دیوانگی تھی ان دنوں تم میں، ہمارے چوبارے کی سیڑھیوں میں بیٹھا کرتے تھے، جب تک آپا وہاں سے گزر نہ جاتی تم اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اب بیٹھے باتیں بنا رہے ہو۔ ہاں بڑے اچھے دن تھے وہ بھی، دیوانگی ہی صحیح، کم سے کم اپنی زندگی تو جی رہے تھے۔ اب تو لگتا ہے ادھار کی زندگی جی رہے ہیں، الیاس چودھری نے گہری افسردہ سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں تم میں اب وہ پہلے سی بات نہیں رہی، نہ آنکھوں میں وہ زندہ دلی کی چمک، نہ چہرے پر تازگی۔ کپڑے بھی کس قدر فضول پہن رکھے ہیں۔ وہ تو تمہارے چہرے کو کئی بار بڑی چاہ سے دیکھا ہوا تھا، اسی لیے اب بھی پہچان گئی، ورنہ ایسا حلیہ تو بہت ہی بدحال لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے سیاہ رنگ کی پتلون کے ساتھ آسمانی رنگ کی قمیض پہن کر جب تم ہمارے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھتے تھے تو سامنے والے چوبارے کی افشاں اور سریا کے دل تھم جاتے تھے۔ کسی اور کی کیا بات کہوں، میرا اپنا یہ حال ہوتا تھا۔ بس کسی کا دل ہم پر آ کر نہ تھما تو وہ تمہاری آپا جہاں آ رہی تھی، باقی تو سب کا یہی حال تھا۔ الیاس افسردگی سے تبسم اچھالتے ہوئے بولا۔ نہ تمہاری آپا نے ہماری قدر کی، نہ زندگی نے، زمانے کی ٹھوکروں پر رکھا تو اس حال کو پہنچے، وگرنہ ہمارے ٹھسے سے تم بھی واقف ہو۔ تم بھی تو آپا کے سہارے بیٹھے رہے، شادی نہیں کی کیا؟ آپا بیگم نے ہمدردی سے پوچھا۔ اپنے بس میں ہوتا تو کبھی نہ کرتا، وہ تو ابا نے زبردستی کروا دی، اب الیاس نے اور بھی رنجور لہجے میں کہا۔
میں تو ساری زندگی جہاں آرا کی یادوں کو سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا، وہ نہیں اس کی یادیں ہی صحیح۔ بیوی سے اتنا بھی برداشت نہ ہو سکا، یوں بھی اسے اپنی کمائی کا زوم تھا، اب فالج زدہ ہو کر گھر میں پڑی ہے مگر اکڑ نہیں جاتی۔ میں حوصلہ مندی سے کیا کیا سہوں، ابھی کچھ سال پہلے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑا تو سمجھو کمر بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ تم خود ہی کہو اب بھی بدحال نہ ہوتا تو کب ہوتا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا یہ سن کر۔ آپا بیگم نے تعصب سے کہا، آپا جہاں آرا کی فوتگی کی اطلاع تو تم تک پہنچ ہی گئی ہوگی۔ ہاں، کئی سال پہلے یہ صدمہ بھی سہ لیا ہم نے، کتنا سمجھایا تھا جہاں آرا کو، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ تبھی میری بات مان لی ہوتی تو نہ اسے ناقدری کا عذاب سہنا پڑتا نہ مجھے۔ بہادر خان کی نالائکی تو اس کی شکل پر لکھی تھی، مگر اللہ جانے جہاں آرا نے اس میں کیا دیکھ لیا تھا۔ کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، ایک ہی بیٹی تھی، 8-9 سال کی تھی کہ آپا چل بسی، میں نے ہی پالا ہے اسے۔ یہ الیاس نے ریشم کی طرف دیکھا جو ان کی باتوں سے بے نیاز سامنے چھوٹی سی اسکرین پر کوئی گانا دیکھ رہی تھی۔ جہاں آرا کی تو نہیں لگ رہی، تمہاری بیٹی ہے کیا؟ الیاس نے پوچھا۔ ہم دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ہی بچی ہے۔ تم بتاؤ یہیں رہتے ہو کیا؟ آپا بیگم نے ٹالتے ہوئے پوچھا۔ اب تو مدتیں ہو گئیں وزیر آباد کا چکر لگے، میں تو ہمیشہ سے اسی شہر میں رہ رہا ہوں، لیکن جو انسیت وزیر آباد کی فضاؤں سے ہے وہ یہاں کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ میرا گھر یہاں سے قریب ہے، تم آؤ، ہمیں خدمت کا موقع دو۔ آج تو نہیں آ سکتی، دراصل ایک فنکشن میں شرکت کرنے آئی ہوں، گاڑی خراب ہو گئی تو تم سے ملاقات ہو گئی۔ بڑا اچھا لگا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے دوبارہ مل سکوں گی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میری بھی ہے، لیکن میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بات سنو، اب ہمیں ملنا ترک نہیں کرنا چاہیے، پرانی یادیں تازہ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو خود یہی کہنے والی تھی۔ جب تک لاہور میں ہوں مل سکتی ہوں، تم میرا یہ کارڈ رکھ لو، اس پر میرے کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور کراچی والی کوٹھی کا پتہ بھی ہے، اور اس دوسرے کارڈ کی پچھلی طرف اپنا ایڈریس لکھ دو۔ اگر ممکن ہو سکا تو جلد ہی تمہارے گھر آؤں گی، بشرط یہ کہ تمہاری بیوی کو برا نہ لگے۔ لگتا ہے تو لگتا رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، اس نے ساری زندگی مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں اس کے اچھا یا برا لگنے کی فکر کروں۔ تم جب دل چاہے آنا، میں انتظار کروں گا۔ الیاس نے جھک کر کارڈ کے پیچھے پتہ لکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور مکینک کو فارغ کر کے انتظار میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔